Hello, ako ni Don. Apin do kabon. Do kabon ngosing no. Ngosing no mung ma palu na. Asina ngona mo ngosing na dili sai ko mo. Nong no dai mungkin pa mula kape ya bosang ay tera gon ngulu posong. Adili sai ko. Wah, bangsa kau pun. So, kon pula memberi ame pula posul dulu na pun. Ya pilih kamu mira. Oh, ya pilih beda. Bungong milboram long ko pakal posul ngam nang mamel lu beda. Ako lang ngong milboram lu posul matu bu. Kaporan yo bungong so ko lu posul. Bungong sila maligdan gay mang tapo pala usul so ko mukum na lu posul. Oh, ngong milbang uram lupa soldang bun silang utum uram serak ko lah. Ya pilih. Sakam na lupa soldo na. Wah. Nasa akal lupa soldo na ngong milbang naman lupa soldo na. Nang milbang mo lupa sa mga ngong amel ko pakil lumila ngong milbang lupa soldo ngam. Sakam na nabila kami. Bidan ka mabay ng bidan ka bidan ka Wah, sebab apa? Saya kan ngomong milbora man saya konja. Ngomong milbora saya ngomong milbora naman ya. Namu sila. sila ni tablog dan yun namu sila madan man ang mulu tablog dan yun namu Sila pa masuk ke kaya kana. Ngodi mo na sa rage zapak ngomong milbora naman ngomong milbora lupa sila pa lupa sa naman kabe mo la. bandar yun na sa